हेलो यारो जय जगन्नाथ। तो आज आम कड़े बुलिया जाऊने कि किसी भिडियो भी बनाऊने आम बस आज टेस्टिंग करवा। मु मंगई गोटे चेस्ट माउंट मंगई तो तार टेस्टिंग करवा आज देखा केमती जिनस आसी सतर हो ना फेरे दवा। तो चलते देखिए केमती हो। तो आमर एवं आसी गोटे आम मंगई चेस्ट माउंट यहाँ ये चेस्ट रे देकी आम ब्लॉगिंग कर आउ गोटे मगेई माइक गोटे K9 माइक अच्छी जोटा कि भॉइस टा भिडियो भल कम दब। एबे तो यूज करने आम चलेला गाड़ी यूज करवा। तो क्लोजअप सब देखा अनबॉक्सिंग करी अनबॉक्सिंग तो कर सारी कहीं आजिकल चाउल मगेले भात पड़े ऑनलाइन से आगुआ अनबॉक्सिंग कर देछि। फास्ट ये माइक टाक हम खोलिया माइक भीतर कौन अच्छे देखिए। माइक भीतर अच्छी दीटा माइक अच्छी और फोन रे लगे फोन पछे लगे कनेक्ट हो आपे आपे माइक टा बढ़िया होती भीतर कौन भीतर केबुल वेबुल देला चेस्ट माउंट माइक टाक साइड को नहीं जावा। चेस्ट माउंट रे कौन देछि देखिबा। चेस्ट माउंट रे गोटे बेल्ट देछि एटा चेस्ट रे पूरा लागी रहइबो। तापर एटा गोटे स्टैंड देछि एटा मोबाइल माउंट ए सब नॉट बोल्ट किछि त देछि एटा को बोधे एथि लागिबो। एटा एमते लागिबो एमते टाइट करवा टाइट कला परे एटा कोठ लागिबो एटा एथि लागिबो बोधे परे एटा लगेबो एटा एथि लागि जिवो आरो नॉट हला एटा। बे देखंतु फिटिंग हे गला एटा बेल्ट रे एटा लगेबा। इधर ये अच्छी प्लग अच्छे गोटे एमती पुश कले इधर लगी तो लगिगला यहाँ चेस्ट लगे चेस्ट लगे आपको देखा। तो सांग मैंने देखो यहाँ मुझे सेटिंग कर देछि एटा किछि एमती देखा जाउछि पूरा बॉडी सहित अटैच हो जाइए बेसी हलुनि भी देखा जाउ चलेले जना पड़ो केमती। माइक भी ये लगे देछि सेइथरे ही एडजस्टमेंट करिकि तो जीवा बे घू घू। तो सांग माने आमे बे बाहर जाइछु देखु टेस्टिंग करने बाहर हाँ तो टेस्टिंग करके आसवा चलतु टे रोड गाड़ी तक भगेवा देखा कौन केमती कौन आव्यू आउ माइक भी टेस्टिंग करदे गाड़ी चलने साउंड हो कि ना माइक टा फिलहाल मुझे दूर रखी भी देखा केमती हो। मुझे आमर फील्ड क्रिकेट फील्ड रे से रोड ऊपर को उठी जाइए भल लगुव देख व्यू गुरा केमती लगुच कैमेरा एंगल दे देखिकी मत कहे केमती लगुच। मुझे अच्छी उत्कल यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी भितर ही अच्छी मुझे एपट एरिया भी बहुत सुंदर एरिया किंतु कहया गले बुलवा भाया एरिया पूरा भल लगे एपट एरिया भी। तो यहाँ आम तालपति मंदिर ए मंदिर को आम बहुत सारा आमर जहाँ हुए कार बाहागर होगला कार जन्मदिन होगला ये सब सेलिब्रेट हुए भोजी भात भी हुए बहुत फेमस मंदिर। आम ए बुलिक आसवा गोटे राउंड पूरा यूनिवर्सिटी भितर सब जा एंजॉय करते आपण मैंने देखिए। मोर आम डीजे सहित अच्छी आ डीजे टी महला आज तक धोबी ए राउंड टा मारी सारी गले वीडियो ऑफ कले घर को जाइए डीजे को आज गाधे दवा शीत दिन बोली सी भी डरिकी बहुत दिन है गाधेनी। तो सांग मैंने रही देखुली वीडियो केमती कौन आसमती कौन आसुनी कौन ठीक रोचे कौन भूल रोचे देखुली। तो ये जापारे आम भाई टा बेसी आगू को बाहर जाइए आफ्टर मार्केट लगे भावुँ लगेबार नाला सेमती किसी ना जदि असुविधा किसी वीडियो मझे बार बार पड़े जाऊँ ना तो काढ़ी भी दबा आम वीडियो किसी भी कर चलते ए गोटे फेमस जगह को आपको लेकिन जी मझे बहुत हाईलाइट होता से जगह चलतु देखिए आस जगह ए जंगल मंगल भितर आम पशे जंगल पार हो पड़ो से जगह को ए रोड को आमर स्कूल टाइम रे आम कहूँ धौली रोड कहीं ए रोड रे बहुत बहुत धूली उड़े आप देखिपे तो केते धूली धूली रोड टा बहुत धूली उड़े से रोड ना धौली रोड आते गला आसला माने साइकेल फाइकल भी खसी जाए बोल सांगर हाथ भी भांगी जाइला। तो धीरे धीरे जीवा पड़ू बेसी स्पीड रे जाए हबन गले मोर भी हाथ भांगार संभावना अच्छी बहुत धड़कज रोड देखते
ଧଡ ହେଇକି ବରଂ ଗାଡି ବି ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ପାରେ। କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବାସ୍ ପାଇଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ଅଲଗା ରୁଟ୍ ପଟେ ପଳେଇବା, ସ୍କୁଲ ପଟେ ପଳେଇବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛେ ଫେମସ ଜାଗା ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଅଛି, ଗଲେ ହିଁ କହିବି ସେଇଠିକି। ଆଉ କହି କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଛେ ତ ବୁଲିକି ପଳେଇବା ନା। ଟେଷ୍ଟିଂ ରେ ଟିକେ ବୁଲା ବି ହେଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ ହାଉସ। ଆଉ ନା ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ହାଉସ କାହିଁକି ଇଏ ପିଲା ପିଲା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର ତ ରଙ୍ଗ ଉଡିଗଲାଣି। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଭିଡିଓ ତ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ରିଲ୍ସ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ନାଚୁଥିଲେ, ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ମଝିରେ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଫେମସ ଥିଲା ଯେବେ ଯେବେ ଇଏ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ଟିକେ କଟକଣା ଲାଗିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରିଲ ବନେଇଲେ, ବହୁତ ହୋ ହାଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଜଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିଯିବେ। ତ ଅଧିକ ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ରିଲ କଲେ ଏବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଏଇଠୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା ବାସ୍। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଫେମସ ଜାଗା। ଏଇଟା ଏକ୍ସାମିନେସନ ହଲ ଗୋଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଆ ନାଁ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ହାଉସ। ପିଲା ହିଁ ବହୁତ ଫେମସ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ହେଇଛି ବି ଜାଗାଟା ସେଇଭଳିଆ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କି ସିନ୍ ରିଲ ବନେଇଲା ବେଳେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସ୍କୁଲ ଆଡେ ଟିକେ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ସ୍କୁଲ, ଯୋଉଟା କି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଅଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ ର ନାଁ ଥିଲା। 1962 ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ 2020 ହିଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ବିତେଇଛି ସ୍କୁଲ। ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି ମୋର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଦେଖିଦେଲେ, ଗୋଲ୍ଡେନ ହାଉସ ଦେଖିଦେଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର यूनिवर्सिटी ଭିତର ପାଣି ଟାଙ୍କି। आपने तो कभी देखा नहीं होगा। ଏଇଠି ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ମହୁ ଫେଣା ହେଇଥିଲା ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ। ମହୁମାଛି ଫେଣା ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଆଟାକ ବି ଥରେ ଥରେ କରିଦଉଥିଲେ। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ହିଁ ଯିବା, ବ୍ଲଗ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଘରକୁ ଦୌଡିବା ଆଉ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଧଦଡା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ବହୁତ ବାଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦି ସାଇଡରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ, ଦି ସାଇଡରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁରା ଅଛି ଆଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୋର ଆଗରେ ଅଛି ହଷ୍ଟେଲ। ଏଗୁଡା ତ ଆମର ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ପଛପଟୁ ପଳେଇଲା। ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ, ଆମର ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଭିଡିଓ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗେଟ୍ ମୁହଁଟା ଦେଖିଥିବେ। ଗେଟ୍ ଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ କୁ ବହୁତ ଛୋଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇଦେବି ଆ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଥିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରୋ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଉଛୁ ଯିବି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ପ୍ରୋ ବାବୁ। ତ ସିଏ ଏବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇ ପ୍ରୋ ବାବୁ। ପ୍ରୋ ବାବୁ ହାଏ। ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ହାଇ କରିବେନି ତ? କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି? ରାମ ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର? ତାହେଲେ ଯାଓରେ, ଆମେ ତମ ସହିତ ଯିବୁନି। ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରୋ ବାବୁ, ଯାହାର ଦୂର ଦୂର ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରିପ ପଇଲେ ଆମେ ଆଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବ୍ଲଗ କରିବା। ଟାଟା। ତ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଦୂର ଦୂର ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରିପ କେବେ ପଡିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ବ୍ଲଗ ବନେଇ ପଳେଇବା। ଆମର ତ ବ୍ଲଗ ବନେଇବାର ମତଲବ ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ରଙ୍ଗବାଜି ଟେକିବାକୁ କହିବେ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଟେକିବାକୁ କହିବେ, ଟିକେ ଟେକିଦବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ ବନେଇକି ଯିବା। ବୁଲେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ନା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହରିହର ଫିଲ୍ଡ। ଆ ନା ହରିହର ଫିଲ୍ଡ ରଖିବାର କାରଣ ବି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏପଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ ର ନାଁ ହଉଛି ହରିହର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହଷ୍ଟେଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ର ନାଁ ହେଲା ହରିହର ଫିଲ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଖେଳ ହେଇଛି, କବାଡି, ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ ତ ସବୁବେଳେ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ବି ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇ ଚେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟ ଆଉ ମାଇକ ର। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ରେ କହିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଟାଟା, ସି ୟୁ।